Ay, kabuot ng jud aning Geraldine, oh. Taga-asa maning bago ninyong nakuhang tigsilhigya. Taga-asa ka, gang? Taga-asa ka? Boulevard? May kagitugutan kasi mong mama nga musudog ka sambahay. Gitugutan ka? Ha? Nga musulod og trabaho? Nagkinahanglan day kag kwarta. Wala. O ka nagkinahanglan kwarta nga ni sugot man ka musulod kag trabaho. Ha? Sa tabang ra. At tabang ra nimo? Tabang sa imong mama? Kabata pa nimo no, matinabangon na. Unsa di trabaho sa imong mama? Parlor. Nasa parlor ni imong papa? Wala siya trabaho. O si trabaho? Imong mga kuya di ay? Wala man siya sa balay. Wala sila sa inyong balay? So ikaw rin nagatabang di sa imong mama? Ika ko ang Kuya Banban o Kuya Binbin. Ang panglimpyo sa inyong balay, kinsa pod man limpyo? Ikaw lang, yaman la ba? Ako. Ikaw gapon? Mas mayo gining nadigi anak babae no kay mo yung makatabang-tabang sa mama sa balay. Pagting eskwela gang wala na makapalimpyo sa inyong balay, o inig-uli na ninyo. Inig-uli na. Kining imong kuan gang kung makita ni sa imong mama, unsa may imong isulti sa imong mama? Unsa imong ikaingaw sa imong mama kung makita niya ning imong video? Unsa imong isulti sa imong mama? Malimpyo kaayo ang balay nila, mami. Kay imong gilimpyuhan. Opo. Sa imong papa unsa man? Anong mahal nimo imong papa ug mama? Imong mga kuya. Oh. Sa imong kuya katong una bitaw ni mga kuya si kisinga na to. Michael. Oh, kuya Michael, unsa may imong sulti sa iya ha? Buta na siya karon. Unsa may imong sulti sa iya ha? Magbag-o na. Si Kuya Dexter, unsa po imong kasulti? Magbag-o gyapon. Kay mali ilang gibuhat. Mali ilang gibuhat. Pero katungguhan nimo ka kuya, si Kuya Banban ug si Kuya Binbin, nangibutan to sila. Gamay pod. Okay. Sige ra sila manumbag sa ako. O nya unsa may isulti sa ila ha? Na kuya, ingnon nimo kuya, ayaw na ko ninyo sumbaga kuya kay ako ra gud isang babae. Ya inyo pa jud kong sumbagon. Unsa man nimo pagkuan? Sige daw, sige. Sulti daw. Si Kuya Banban ug si Kuya Binbin, kada silang duha ang manumbag. Sige daw. Kuya Banban ug Kuya Binbin, ayan na mo si panumbag. Ako ra pa isa babae. Oh, bitaw no? Ikaw pa jud mo yung limpyo sa balay. Sige, kay ilan naman ning madungog no kako ni isin sa imong mama ha. Makita nila ni. Sige. Salamat ha.